तो फाइनाली आम आसी पहुँची गलु से भूतिया बंगला रे। अबे ये प्रेम भाई हीरो हेड साउंड होला। रो रो के कौन जाओ रो 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 रोई जा रोई जा। क्या अच्छा हे गेज गुड इवनिंग आपण मानक समस्त को बर्तमान ये ब्लॉग मु स्टार्ट करछि। गूगल टाइम आपन देखे दोछि 11:15 ए पर्यंत आमे कैंप पकेइनु। तो आमे सीधा ऑन द वे अछु आउ 4-5 किलोमीटर अछि सेठी जाई कैंप पके। तो ये भयानक रोड रे मु एथि ब्लॉग करछि। तो यूट्यूब भूतिया ब्लॉग स्टार्ट। ये रोड को आपन देखि जानि परथबे ये भाई कोन बे अरे तो मु एको लागुथला परा जीवन एठी बाहरी भाई से गाँ मुझे पूछिले मैं तपन अरे अरे मुना अंकल इले बो मुना अंकल मुह को देखले मते भय लागिले। हे मुना अंकल हे तुम हसी देले देखो देख तू मुना अंकल मुह को देख हसी देले भय लागुछ। तो गाइस आपण मान देखंतु को भले एरिया दिन बेला मु देखैतली एबे सीधा जे कैंप पकिया ना कोन कहलो कैंप पके सोई पड़िया आ घरे तो मुझे पड़ता एसी मारी मुझे कहीं नहीं गई नेचुरल पवन खाई सोई एई कथा प्रेम भाई कहबी से कह मु गाड़ी भीतर सोई पड़िबी सेठी सोई पड़िया तब हां हे भाई अरे बिल्लुआ ये तो का आखी जोलुछ हां बा पळेला 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 ता आखी जोलुछ देखुछ ता आखी जोलुछ बा बिल्लुआ आखी जोलुछ देखबी ता आखी क्यों जोलुछ ठिया आइ जंती बा ए चल पळे 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 चल रोहना पछुली ये देखिया पछू कहीं जाउछ एठी आइ जे ये भाई ता आखी जोलुछ रो एठी रो एठी ये भाई ता आखी जोलुछ दीटा देखलो ए आगरे एटा देखा ए हाय हाय ब्रो हाय अरे लाइट कोन जळुछ बंद होछ ए भाई ए बुल्ला तू गाड़ी हां तो गाड़ी बुल्ला अबे लाइट ऑन हो जो बोछ भाई फुणी रोड ऊपर बुल्ले बिल्लुआ देखो कुकुर भलिया रोड ऊपर सोइछन देखो बुल्लिया बिल्लुआ बिल्लुआ ए भाई देखो पळेला क्वाड दियो सेठी रहे ए भाई एडो सोइछ मछी मछी एक कर दूंगी ना तुम भूत आइले एमती करिवो भूत आइले एमती हो मुटिया देखिबी। तो फाइनली आम आसी पहुँची गलु से भूतिया बंगला रे। यही जगह बर्तमान कैंप पड़ो गाइज ता भितर देखला बेलू खतरनाक सीन यार। तो तुम गोटे कम कर एपटे आम कैंप पड़गला तुम इधर कैंप भितर रुह ना गाड़ी भितर रुह है तुम कहीं बेकार जीव उपरक गोड़ पड़ खसब कि कौन बा एट रही जाओ हाँ तो आम सागर जॉइन हो जाए भाई हाई कर दियो दिन बेला। अच्छा तुम ब्लॉग रे आसी नथलो पूरा मो ब्लॉग रे दिन बेला भाई ना आपण मुना अंकल सागर टे रहिबे आ ये भाई आम सहित जीवे है ये प्रेम भाई गूगल टाइम देख लो केते 12:07 जीवा आगे मुझे भी चल भाई तुम आगे चलो तुम मेन टोका आगे चलो चलनो आगे तब न चल तुम सांगे चलो चलो। तो फाइनली गाइस आमे स्टार्ट कलु आम आज रातिर जर्नी। बर्तमान आम ये ब्लॉग को स्टार्ट कर गाइस पूरा सीधा एंट्री करूँ बिल्डिंग रे। तो आम सहित जो भाई जॉइन हो जाइछन्ती से भाई आमर सर्वप्रथम रहिबे से आमको सपोर्ट देबे ता सह मु आपनको ये बिल्डिंग विषय किछि कहि दोछि। प्रथम कथा है ये बिल्डिंगटा मिनिमम 70 इयर ओल्ड 70 वर्ष पुराना जोटा कि आमर भारत जो स्वाधीनता ही नाला सॉरी भारत स्पेशली ओडिशा कथा भी कह आमर से सत्याग्रह चलता ठीक अच्छे। तो से इंग्रेजी मैंने बहुत सारा अत्याचार ये करते जहाँफल कि लोक मान गोटे सन्देह दृष्टि ये बिल्डिंगटा स्कारी होगी पड़ी जोटा कि आम हंटेड हाउस कहे ए पर्यटन आम जानू ये भूत अच्छी कि ना भगवान डाकुची जदि भूत बाहरला ठीक अच्छे जदि न बाहरला भी ठीक अच्छे प्रेम आस। तो बर्तमान तपन भी धरची तपन तू मझे कहीदेबू आम बर्तमान बिल्डिंग भितर जाऊँ तो आम यहाँ केवे भी चाहूनु जे क्या आम क्षति पहुँचाई ये जाऊँ तो आम चाहूँ जस्ट गोटे एक्सपीरियंस नापी जेहेतु यहाँ हंटेड हाउस ये रोना दिन बेला आम आपको देखू तो फटाफट क्षमा प्रार्थना माग तपन तू भी मागे क्षमा करेंगे आमको आम आपको कौन असुविधा पकड़ा चाहूना चाहूनु आम सीधा जाऊँ बस आम खाली जानापी आम बस जानापी आसवाई चाहूँ पारानॉर्मल एक्टिविटी हो कि ना लोक मान कहवा सत कि ना। तो फाइनली गाइस आम ए जाऊँ एट तो एंट्री करिया ना
तो यहाँ आम देखे नी एपट फाड़ा टे देखी दूसरे आपन को तो एपट फाड़े भी गाइज एमती किसी रूम था टे देखिक आस तो आ बारीपट को जानी कहीं बारीपट गाइज पूरा जंगल आपण मैंने देखी पारे तो मेन मोटो आम बिल्डिंग भितर जावा चलो बिल्डिंग भितर जावा चलो हाँ टे देखी चलो से तो मुझे गलिनी आगू कि एरिया रे भाई हाँ हाँ मुझे कर चलो हाँ से कटि जाओ चल ए गोबर अच्छे देखी चलो फास्ट मत पूरेब ना कौन भितर से भाई ना डाकुन भाई पस मेन लोक तुम पस आगे चलो मुझे चलुच आम जाऊँ तुम पछे पछे एक्सप्लोर कर तुम चलो भाईना भी आम गोटे ब्लॉगर मो वीडियो एंड रे कहि चैनल चलो तो फाइनाली गाइज आम एंट्री कलु प्रेम भाई पूरा 5 नंबर फ्लोर पहुंचा जीएटी नाम तो यूटू ही गाइज रूम स्टार्ट तो आम यूटू ही पशिया है तो सेपटे 2-3 जन जाओ आम एपटे 2-3 जन अच्छु तमें प्रेम भाई सहित जाओ तो ये जापर प्रेम भाई ये जापर प्रेम भाई कथारू केते फाटुची देखी 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 ये बोलो तुम डरानी चलो प्रभु अरे जोता अरे से जोता तू आई कि अच्छा प्रेम भाई आस पूरा नुआ ना एते पुराना रूम केते नुआ पूरा नुआ बा हाँ तो ये हूँ बाहर पटर दृश्य फास्ट फ्लोर रो देखी पारे गामुछा पई पैंट रे देखी पारे चलो ना चलो चलो किसी प्रोब्लेम नहीं चलो घर भितर पुराना ड्रफ रो किसी नहीं खोलिले मिलता है इंग्रेजी मानकर जिनिस ये पानी अच्छे देखिक आस कौन मोबाइल ठूँ दूर को ने मोबाइल ठूँ दूर को ने मोबाइल पाखे रखना तो ये है गाइज लिफ्ट पुणे लिफ्ट हंटेड लिफ्ट चल 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 भाई करेन्ट फरेन्ट नथिबो तो आधे आउ नहीं तार सर्किट भी सब अच्छे देखुछ अरे समस्त आगे कोई तो पछरे की कोन करू पछरे मु अछि तुम चलो चलो आगे चलो कोला वाला की कर रहनो हां मु अछि बा करछि चलो 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 मु देखि लाइट चलो तो आम ए सेकेंड फ्लोर को जाऊँ भांगी भुंगी अवस्था कौन है देखुच एरा कौन सब शुण सबू कर या पाखु कहीं जीवनी कि से बालकनी पाखु कहीं जीवनी तो आम SOF 1/4 रे वर्तमान अच्छ चलो आ ये लिफ्ट पाखापाखि भी कहीं जाओने तो देखिपे गाइज ये रूम टा कौन बंद अच्छी ये बाथरूम भी गछ ये खोल प्रेम भाई खोल खोल तुम एति बोलूँ झाड़ बाहर नहीं तुम टी खोली देखुन खोलिए धरन मु खोल भीतर के लॉक कर कि गोटे अच्छी भाई मत लगुच ये तो निश्चित अच्छी लगुच भितर केमती लॉक हला आ भितर से पे रास्ता तो नहीं गोटे अच्छी मत भाई 100% लगुच ए कुकुर होते ए घर को पळे आस ए घर को साइड रे भाई साउंड गोटे हल्ला किंतु ए भाई रे केते खतरनाक आसो ना एपड़ को आसो अरे रूम टा बंद कौन पे तो यहाँ हूँ किचेन देखी पारे ये बाड़ीटा जन धरल ये बाड़ीटा जन धर मत से रूम कथा आश्चर्य लगुच खोलिक देखी था ना कहीं खोलिया कौन दरकार खोला खोल आम आज ब्लॉक ब्लॉक करा खोलिया तो ना मत गोटे कथा कह तो भीतर पटू कौन बंद है अरे भाई से जिन किए जाना भीतर पटू कहीं बंद है तुम मत लगुच देख
ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍। ହେର କଣ ଉପରକୁ ଯାଏ, ଉପରକୁ ଯାଏ। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହଉଛୁ? ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବା, ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବା ଗୋଟେ କଣ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହଉନି? ପ୍ରେମ ଭାଇ ଉପରେ ହଉଛି ନା ତଳେ? ସେ କୁକୁର ହଉଥିବ ବେ। ଆଉ ହଉନି। ଚାଲ 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 କଣ? ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହଉଛି। ହଁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହଉନି। ଗୋଟେ ହଉନି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ? ଆରେ ଏପଟ ନୁହଁ ତ କିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେପଟେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲ। चलो 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 प्रेम भाई चलो। हैं कौन बे कुकुर देखे उड़िल हैं? अबे कुकुरटा बे सा मु डरी गली से जेंति बोबेला। ନା ସେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ। हैं ସେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ। देखी ହଁ ସେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଆସିନଥାନ୍ତା। ନା ନା ରାଜେଶ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ। देखी ନ ଦେଖିଲେ ଆସୁ ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ। ନ ଦେଖିଲେ ଆସିନଥାନ୍ତା ସେ। तपन तलू तलू पड़ जाए ତଳକୁ ପଳେଇଲା। नाम ତଳକୁ ପଳେଇଲା। ତଳକୁ ପଳେଇଲା ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି କାହାକୁ। ସେ ଦେଖିଛି ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଆସିନଥାନ୍ତା। चलो चलो कि साउंड बे ए ये कौन हिले भी कौन थी हेरो रहरे डराना रे भाई कुत्ता ये बुआ आइला या भीतर एते बटे कौन करछ आसी अरे तो नांजो ଗୋଟେ କାହା ରୂପରେ ଗୋଟେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ अबे तो नांजो देखो ଲାଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଇସ୍ ତା ନାଞ୍ଜୁ ଦେଖ। ଟନ୍ ଟାଇପ୍ର ପୁରା। हेरो रकम उड़ी गला ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଛୁ ଭାଇ ଗୋଟେ। ए ईएमएफ मीटर ऑन कलो ए ईएमएफ मीटर एटी आइलो ତମକୁ ତ ଭାରି ଡର। ईएमएफ मीटर ऑन कलो वो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु सेठ रखी दिया सेठ रखी गलु ता पाखे से सेठ अच्छी रखी दे गलु खाली रखी दे गया नहीं ना जल्दी ना छाड़ दे नहीं चलो ऊपर चलो अरे तो गंजी कौन है अरे कौन 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 माने पछरे गले कौन तुमको किए टेकी नहीं जाऊँ एपट घर जाइए चल मु पछरे जाऊँ देखिकी चलो 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 ये भागे देखी चलो हाँ हाँ आसो गाइज SOF 1/5 ओके ये भाई है हाँ ये भीतर कौन उड़ुची ଭାଇ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ର ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଛି ବହୁତ ମାନେ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ଜୋର କିଛି 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 ବନ୍ଦ କର ଏବେ ସେ ଟପିକ ବନ୍ଦ କର କିଛି କୁହନି ଚାଲ ତମେ ତ ଲୋକାଲ ଛୁଆ ଏଇ ପାଖରେ ଘର ତମେ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ସେପଟ ଘରକୁ ଚାଲ ସେପଟ ଜୋର ପୁରା ଭାଇ ସେପଟ ଦେଖିଲେ ସେପଟ ଭିତରେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇ ଉଠିଲୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାନି ହେ ହେ ସେ ସେଇଠି ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛି ଯାଉନି କୁଆଡେ ଆସି କ'ଣ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଥିଲା ପୁରା ଆରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା ଟି ରେଡି ये कबाटा भी बंद अच्छे ଫୋନ୍ ବି ଉଡ଼ୁଛି अबे ये कौन पड़ी रे अरे ये कबाड़ी भी बंद ये कबाड़ी भी बंद रो 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 साउंड होती रो अबे ये बादुड़ी था रे अरे ये कबाड़ी भी बंद हाँ
କ'ଣ କହିଲୁ? ସେ କବାଟ ତମେ ହାତ ଫାତ ମାର ନା ନା ହାତ ମାରନି ଭାଇ, କାହା ଜିନିଷ ମାରନି, ହାତ ଟୋଟାଲି ମାରନି। ବୁଲିବାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ନା ମ, ଆସୁନୁ। କହୁଛି ନା କାହାକୁ ଅସୁବିଧା କରିବାର ନାହିଁ କବାଟ ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏବେ ବ୍ଲାଉଜ କ'ଣ ଏଠି ପଡୁଛି? ପୁଣି ସେଟା ଟେକା ହେଇଛି ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ବହୁତ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ଭାଇ। ହେ ନା? ବୁଝୁନ କଥାଟା, ତମେ ଜବରଦସ୍ତ କିରି ଆସୁଛ, ମନା କରୁଛ ଆସୁନ, ତମେ ଜବରଦସ୍ତ ଆସୁଛ ଭାଇ, ଫାଟିକି ମୋ ତୁଳାରେ ଆମେ। अबे प्रेम भाई देखो କ'ଣଟା? ये कांचो साउंड होला देख ब्लाउज पड़छ पुणी सेटा टेका ହେଇଛି। ଫଟୁଛି କ'ଣ ଅଧା ବାହାରିକି ରହିଛି, रो ठीक रो 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 ଅଧା ବାହାରିକି ରହିଛି, ଅଧା ପଶିକି ଅଛି। ଯାହା ନା ତୁ हां ଯାହା ନା। ଏଇଟା ବି ବନ୍ଦ ମାନେ ସବୁ ଏ ଭାଇ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ। ସେ ଟୋଟାଲି ଖୋଲିବନି, ସେଟା ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଭାଇ, ସେ ଟୋଟାଲି ଖୋଲିବନି, ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ହଁ ପଳେଇବା ଭାଇ। भाई जी भी अच्छो जी रो 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 रही जा अरे तो जी भी अच्छो प्लीज आमे आपण को क्षति पहुंचाई पे आसिनु आ जी भी अच्छो हमको देखा दियो, जी भी अच्छो हमको देखा दियो। चलो की कथा हाँ क्षमा करो और देखा भी दियो भाई रे की डर रे। तो बर्तमान आमे 4 नंबर फ्लोर को जाऊँ। चलो କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଧଳା ଧଳା ଗୋଟେ? ନା ସେଟା ଇଏଟା ଛାପାଟା ବୋଧେ। आस आस ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ। ये कबाटा तो सकाळे अरे ये सकाळे कबाटा तो आज आई नथला बे माई भाई 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 এটা তো বন্ধ ଥିଲା ବୋଧେ। हां এটা ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ये चप्पल वाला सब आउची को এটা ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ମରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ସବୁ आइलो भितर ରାଜା ତା ଭିତରୁ ଯାଉନି ଜମା। ପାଟିକନା रो पाछू धूम धूम साउंड हो गोटे दौड़ा भाया जो मैंने भी देखुच इयरफोन देखी देख इयरफोन देले ही जापर से देखा ये बालकोनी हिरो है कर्कट साउंड कौन हो भगवान का राण मुझे पकई कौच भगवान राण पकई कौच आस ये आस ये जो नहीं ये जस्ट जस्ट आइदर से चढ़ई हो का हो कि भी हो भाई ना गला ये बोलता भाई ना गला फास्ट लाइट रे गला फास्ट लाइट रे भाई ପୁଣି ହେଲା କୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? प्लीज इयर कर दियो प्लीज इयरफोन दे शुण आपण मानो किछि सुबियोनी इयरफोन दे शुण ଏଇଆ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ। ଏପଟେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେख देख ପ୍ରେମ ଭାଇ ଖରାବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଦେଖିଲୁ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ସବୁ ଯାକ ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ ପୁଣି ଏଇଟା ଖୋଲା ଅଛି ସୁଇଚ୍ ଗୁରା ବି ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଅଛି ଦେଖୁଛ
हे ଶୁଣିଲ ଏଠି ଅଭଡ଼ା କୋଡ଼ୁଅ ଫୁଡ଼ୁଆ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦୀପ ଫିପ ସବୁ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଏଠି ଦୀପ ଫିପ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ହଁ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହଁ ସେମିତି କାହିଁ ଅନେଇଲ କ'ଣ ତମକୁ କିଏ ଖାଇଯାଉଛି ଏଠି ମତେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ହଁ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ସେ ସାଇଡରେ ସବୁଥିରେ ମାଉଥ ଟିକେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ ଆଇଛେ କାହିଁ ଆଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ଆଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ରହିବି ରୁ 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 ଆରେ ରୁହ କିଏ କ'ଣ ହାଣି ମତେ ଟିକେ ଛାଡିଲ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆରେ ରୁହ ଏ ଧନ ଏଇଟା ଖୋଲିଲୁ ଆରେ ଖୋଲୁନୁ ତୁ ଧ ମୋବାଇଲ ଧ ମୁଁ ଖୋଲୁଛି ଖୋଲିବୁ ଆରେ ଦେଖୁନୁ କ'ଣ କିଏ ନେଇଯାଉଛି ତୋତେ ଏ ଭାଇ अबे नड़िया कथा चल 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 आओ एक को आर फोन काट तो फोन या को दे आस 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 हाँ ठीक है तो आस एटा हमें केते नंबर फ्लोर रे अच्छे एटा 4 नंबर फ्लोर रे अच्छे टी हां 4 नंबर रे अच्छे टी ଭାଇ ମତେ ଯୋଉ ପଳାଇ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଖାଟି ତୁଳା ରହୁଛି ହଁ टेंशन नहीं अरे भाई जे ମୁଁ ପଳଉଛି ତ ମାନେ ରୁହ देख तुम डरो कोन अरे गोड़ बाजिला एटा उठटी देखि जानो गाड़ी पर नवा जगह डर मत हां देखि जाओ करो जाओ बारंबार मना कर ये जे लिफ्ट ଏଇଟା ଆମେ ଅଛେ हेरो रसु चुप चुप पूरा चुप ଏଟା ବେଙ୍ଗଟା हां ବେଙ୍ଗଟା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତ ସେ ବେଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଏମିତି ହଉଛି भाई हां हां এইটা 1/8 মানে কোন বুঝি পারন কি এইটা 1 সেটা 2 তার মানে আমি 4 নম্বর ফ্লোরে আছে বুঝি পাইলো রুহ রুহ টিকে খড় খড় কাই করছ চুপ চুপ পাটিগন সাউন্ড হে দেখ হাই আসো ନା ଯାଉ ସେଟା ରାଜେ ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଜମା ଯାଉନି ଅନେଇଲ ତମ ପାର୍ଟିରୁ ଏକା ତଳକୁ ନେଇ ଯାଉନ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶଳା ଭୂତ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଟାଣା ହେଇଯିବ तो आपण मैंने प्लीज मो डिस्प्ले को भलसे देख जदि कौन प्रकार छाया आपन को देखा जाउची ताले मते सर्कल करी छाड़िबो चलो चलो ए प्रेम यार चलो यार एपडू जाई ने पूरा देखी कि भाई इसी कबाट मारला रे कबाट मनुष्य मार दो तो ठेके इते छाड़ मारले तो ठेके इते छाड़ मारले ନୂଆ ଜାଗା ଡର ମାଡ଼ିବନି हाँ ନୂଆ ଜାଗା ଡର ମାଡ଼ିବନି ତପ ନାଇଁ କରୁ ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିନ ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିନ ସେ ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରି ଦଉଛ ମୋ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ଟୋଟାଲି हाँ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ସିନା ବାଳ ଆଉ ଥରେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ମତେ ଭାଇ ରାଜା ମତେ ବିଦା तो भाई आसो 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 टेंशन नहीं आसो मो पछ पछ आसो କାଚ ଅଛି हे प्रेम भाई ଏଇ ରାଜା କଷା ସେ ଗୋଟେ
कौन है हाँ साउंड ହେଲା କି हां छाती का दूध है हाँ छाती का तो मन चलो 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 ये लैट्रिन टा बंद अच्छी अबे ये प्रेम भाई आसो हे आसो आसो बढ़िया जिनस देखिए आसो आसो जल्दी आसो टिके लाट्रिन को अनेल अरे कौन ये कौन पूरा गच्छ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି ସାପ ବୋଇଲେ हाँ ସେ ବାହାର ଭିତରକୁ ଇଟା ଫିଟା କି ମାଇଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଇଟା ହଁ କଣ ଇଟା ଟିକେ ଧୁମ୍ ଦଶ ଧୁମ୍ ଶୁଭିଲା ବା। ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବା। ପୁରା ଶୁଭିଲା? ଶୁଭିଲା ପୁରା ସିରିୟସଲି ଶୁଭିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ? ଡାକିଲା ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ପଇଲା ଚାଲ 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 ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ପୁରା ପଇଲା। ଧୁମ୍ କିନ୍ କିନା ପଡିଲା ହେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଆସ ଆସ ଆସୁନ ହେଠି ମହୁ ଫେନା ମୋ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଭାଇ ନେଇକି ଯିବ पळेया जल्दी ଚାଲ 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 ଏ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଏ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ପ୍ରେମ ଭାଇ ମହୁ ଟିକେ ନେଇକି ପିଇ ଦିଅ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ବାଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଲଗେଇ ଛନ ଛନ ବୋହୁ ମୋତେ ନେଇଗଲା ହ୍ୟୁମାନ ସାଙ୍ଗର ସ୍ୟାଡ଼େ ଗୀତ କାହିଁକି ବା ପାଣି ଦରକାର ର ବଡ଼ ହାତକୁ ମଜା ହେଇଗଲା ପୁରା ଯେମିତି ମଜାକ ଚାଲିଛି ବା ହେଇ ବଡ଼ ଭାଇଜାର ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏ ତ ପୋଛ ବା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ कौन है ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁ ଦେଖିଛୁ ନା ଦେଖିନୁ କଲର କଲର କାନ୍ଥ କଲର ସବୁ ମୋଠି ଲାଗିନି ତ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ହାତଟା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ବା। ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଏ ଲୋକ कौन है ସେ କାନ୍ଥ କଲର ହଉ ହଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଏଇପଟୁ ଆଇଲା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଉପରୁ ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ତପନ ରପାଟି କରିନା ର କେଉଁଠି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ଏଇ ବାହାର ଝରକାଟା ଖୋଲା ଅଛି ନା ହଁ ସେ ବାହାର ପଟୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଝରକା ଝରକା ସେପଟେ ହଁ ବାହାର ପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତମେ ଯାଅନି ସାଡ଼େ ଏଇପଟୁ? ହଁ ଏଇ ସେଇପଟୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇଲା ଭଳିଆ ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଟା ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼େ କାନ୍ଥରୁ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଛୁ 5 ନମ୍ବର ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଏଇ କବାଟା ହିରୋ କ'ଣ କ'ଣ ତପନ ଜାଣିପାରିଲୁ ମାଙ୍କ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ପାପାଟି ଚୁପ୍ ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ରାଜା ଖୋଲନ୍ତୁ ହିରୋ ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ହଁ तो जाऊं भाई सजो जी बची बोले तेरे का होगा नहीं कौन है ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାରା ନା କାଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଧେ ଏଠି ବୋଧେ काऊ काऊ ହଁ ଏଇଠି ବୋବିଲା ପରା ଏଇଠି ତ କିଛି ନଥିଲା ହି ଦେଖିଲ ଉଡ଼ିଗଲା ଦେଖିଲା ए थोड़ी गला ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ ପଳେଇ ଆସ ହେଇଠି ए नहीं गाइस अबे अबे ये कौन ए ये पळेया रो रो के पळू जाऊ रो 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 ରହିଯା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଜ ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖ भाई रो रो चाल प्रबल खाऊची काऊ रात्री काऊ बोबे बोल ରୁହ ତମର ଗଲୁ ପ୍ରବଳ ମୁଁ ଦେଖିଲି
मो विद्यारायण साला मारिबो तो मारिबो मते मारिबो हाँ हस लगिला ना ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ना ना तुम हस लगिला प्रेम भाई ମରିଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ପଡ଼ିକି साला अरे देखुची गोटे जिनसटा कौन ना सेमती सबुदिन भाया अधा ब्लक कर पलैया ना ना सबुदिन भाया अधा ब्लक कर पलैया हाँ तुम भूत कौन आम 5 जण अछ टेकी नहीं जाऊँ तुम पारे गंगा पानी फंगा पानी सब रखिछटी कौन से अब यहीटा मत डर दूची बे ଉଡ଼ୁ ସେତେବେଳୁ पूरा एग्जैक्टली यही जगह ଚିମଣି ଉଡ଼ୁଛି କାଉ ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି ये तो डरे दो चलो ये रूम में पड़े ए भाई चलो ऊपर चलो तपन तुम पाखे रह तुम पाखे रह तुम भाई आगे चलो तुम ଶୁଣିଲ ନା କୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି अरे सी साउंड होची एबे हमें अधारू ब्लॉग बंद करि परियानी भाई एटी जदी काउ बोबौची एटी तो किछि नै ନା ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନ ଭାଇ ଏଠି अरे होची बिली मु जानली तो थिले तो किछि ଭାଇ ଫାଟି ତୋଳା ହାତରେ କୋଉଠି କାଉ ବୋବେ କୋଉଠି କାଉ ମୋବାଇଲ ମତେ କହିଲ हाँ तो आम आईचे तो काउ बोबेया सुनिया पे कुकुर बोबेया सुनिया पे सला को भूत अछि बिली एटी भूत कोन हमर को कर दोछ आसी तो जेमी दौड़ तुम एटी गली पड़थान आज्ञा ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ମତେ ଛାଡିଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି ए तपन से कौन थला हाँ हाँ ପତ୍ର ଆଉଚି କଣ हूँ कौन बे अनिल भाई बाला छू ना पहले पैसे काढ़ून ताकू साला बोका चोदा मत देखो कोहला खतरनाक देखुच आमे पूरा 1 2 3 4 5टा फ्लोर को बर्तमान जाऊे आउ साउंड होनी भी तो हैं गाइज यही रूम रे एते जोर साउंड है आपण मैंने एटा मन रखु जो मैंने भी पारादीप लोकल लोक मुझे कहीदे ये 4 नंबर रूम रे पक्का स्पिरिट अच्छे भाई ए पर्यंत भी देखे सी गोटे बादुड़ी सी आम पछे पछे ए पर्यंत भी आइले देख से बुलूची ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବ हाँ बा मत लगुच बाहागर करदेला ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେମିତି କିଏ ଠିଆ ହେଲେ प्रेम भाई ଦେଇଦେବି ବୁଲୁଛି मत लगुच तुम बाहागर करदेव बोली मत कहीं तुम चारि पाखे सब बुलूला कहीं बयस तुम बड़ ना ये पानी रे देखी चलो भगवान प्रभु आगुआ मु कहीदे जदि भी ये घरे किए अच्छ जदि भी आमको किए देखिपार दयाकोरी आम सामना को आस आईएमएफ मीटर रे रीड दियो ईएमएफ मीटर क्या पाखे अच्छी ईएमएफ मीटर गोटे जगह नहीं रखिल चल आस इड़ा आस अरे आसुन डरुचु कहीं शुण ये भाई फैन है ये बही अरे की बही अबे रो भी की बही फ्लैट एरिया आउटे बुलेला आउटे हाँ पॉइंट स्टाइल अच्छा यहाँ आमर जो ये आमर जो कौन देखो कहते फ्लैट जो मैंने बनाती कि इंजीनियर हाँ प्रेम भाई इंजीनियर सॉरी हाँ तो आपण मान आगे ईएमएफ मीटर जमीती कि मुझे ये रखी अभी କଣ ଭାଇ आगे ये देखी दिए सर ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ଗୋଟେ हाँ ଇଏ କଣ हाँ बर्तमान ये ईएमएफ मीटर मो हाथ में जलुनी तो ये ईएमएफ मीटर मुझे रखुची जी भी अच्छ दयाकोरी ईएमएफ मीटिंग रे रीड दियो ताकि आम जापर आपड़ अच्छा प्लीज ये मीटर रे रीड दियो आम जापर आपड़ अच्छा मुझे रखुची मीटर को मुझे रखुची जदि भी किए अच्छ आमको दियो ये रखुची जदि भी किए अच्छ मीटर रे रीड दियो चलो दूर चलो
जदि किए ये अच्छ ताहले आपण आसिकी ये मीटर रे हमको रीडिंग दियो पाखापाखि आसिकी ताहले आम जापर जे आप प्लीज आपन को अनुरोध आम करूँ जदि आप ताहले मीटर रे आसी रीड दिंतु वेट कर सुसु लगे रेडी कर दे सेट कर देबी ହଁ କରିଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। तो बर्तमान गाइज आम देखिलु ये रिमोट रे कौन भी रीड आइलानी रिमोटा ध प्रेम भाई हाँ हाँ अरे आनुन मैं दीटा बाजिले तो बर्तमान आउ गोटे स्पेशल जिनिस अभी कौन अधा कबाट होगी अच्छी रे कोडा अभी कौन सब कैमरा देखो कैमरा देखा जांदी ना अभी से घर लाइट ऑन होला भाई जने पइला देख ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ ଭାଇ ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି हाँ ବେଳେବେଳେ ସେମିତି हुए ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି already। रो रो भाई डरावनी प्लीज ନା ନା ସତରେ ମୁଁ ଡରୁନି। अरे ये जो लेबर मैंने को पिंधंदी ना हाँ एडी रेप होता ना भाई ହଁ ଆଗରୁ already ହେଇଥିଲା। गाइज देख एठी लेबर माने एठी कंथा कमल सब पड़ची एठी हे मास भी पड़ची हे सेठी पळे कोन पड़ची आइलो अरे ये की पत्थर ये पत्थर कौन स्पेशल पत्थर ना कौन एटा ना कोइलाटा भाई चामच ଖାଉଥିଲେ ନା ଯାହା ସେ ଭିତରେ ଆଡୁ କାଇଁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଟୋଟାଲି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଛେଡ଼କାନି କରୁଛ ହେଲା हाँ ସବୁ ଜିନିଷ ଛେଡ଼କାନି କରୁଛ रहन टिके ଆରେ ରହୁନ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଛେଡ଼କାନି କରାଯାଏ। ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ଆଇଛୁ ଗୋଟେ କାମରେ ତମେ ସେଠି ବାହାରେ କହିଲ ତମେ ସେଠି ବାହାରେ କ'ଣ କହିଲ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ କବାଟ ଖୋଲୁନ କବାଟ ବାଡ଼ଉନ ଏ କ'ଣ अरे देखिए ना ଆରେ ଭାଇ ଦେଖିବା ସକାଶେ ତମେ ମରିଯିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ये भाई आसो देखियो आसो 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 ये देखिए ये सबुज ଉଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ କ'ଣ कौन भाई मो छाती दबी गला देखिलो हाथ माइलो वाला छे ଏ ଝରକା ତ ଖୋଲା ଅଛି କି କ'ଣ କରିବି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି मो विद्यारण तू तो देखिलु मु आ भीतर पुरेला ये बोतल कौन ऑटोमेटिक ठिया गला ना कौन ये देखिलु धनमणि से टीन भीतर कौन अच्छी टिके देखिलु ହାତ ମାରନି ସାପ ହାଁ? କ'ଣ କ'ଣ ସାପ ପଥର ହାତ ମାରନି देखुन टिके ଗଛ ପଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ତମ ହାତ ମାରନି ତା ନା ନା ହାତ କୋଉଥିରେ ମାରନି। टिके माइलु माइलु कौन अच्छी ଏଠି କଣ ମାନେ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ अरे 70 वर्ष नुह तुम जापार एटे माने जस्ट बात्या बड़े ये सब ପରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ବେଳୁ ଲୋକ ଥିଲେ 1999 बात्या बल जिनस सब तो टिके देख दे काढ़े 25 ବର୍ଷ ତଳ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ନା काढ़ टिके କାହା ଜିନିଷରେ କିଛି ହାତ ମାରେ काढ़नु टिके କାଢିବା हाँ टिके खाली गोड़े टिके नहीं आ कौन भीतर टी देखिया ନା ଭାଇ ହାତ ମାରନି ଟୋଟାଲି। हाँ ହାତ ମାରନି। हम टे देखिए कौन अच्छे हैं? हाँ ଗିଲାସଟା ଦେଖ ବାଟେ କେତେ ବର୍ଷ ଗିଲାସଟା ଦେଖିଲେ हाँ ଗିଲାସଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଲାଗି କୋଣା एटा कहले 20 वर्ष हेले 1900 बात्या बेले एट सब 24 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା अब एटा कौन ଜଙ୍ଗଲ सेटा कौन ଜଙ୍ଗଲଟା ପଡ଼େ चल 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 ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ चलो आगे ତଳ ତଳ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ तोर तोर सब चढ़ा पड़ी जो मत भल लगे गुण गुरा तुम आम जो आगे जिया चक्कर रे जो चढ़ी मड़ी पड़ो सब लोक डर लगुच ଜଣେ ଧରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ କେହି କରିବେନି ये कंथार पारी माने तुम बाहागर करी एटी तुम चतुर्थी करदेवी एटी चलो इयाड़े इयाड़े बाबू ना सियाड़े ना खाल तुम सेठ रो ସେ ଯୋଉ ଚାମୁଚି କରିନଥିଲା ହଁ। ସେ ଚାମୁଚି ପ୍ରେମ ଭାଇ ପୁଅକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା हाँ ठीक 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 तो एठी भी कंथा कमल पड़ी देख एवढी की चालुची मो भव एठी रहे ना एठी को एठी ତର ତର ନାହିଁ
ଡରିଲେ ସବୁବେଳେ ଡରିବ ତରତର ହୁଅ। ନା ନା ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଠି କନ୍ଥା କମଳ ପଡିଛି। ଆଉ କୋଉ ରୁମ ରେ ତମେ ଦେଖିଛ କନ୍ଥା କମଳ ପଡିବାର? ନା, ଭାଇ ଆଗରୁ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି already ଏଠି। ଡରାଉନି କାହାକୁ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଏଠି already। ଏ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଡରାଉନି କାହାକୁ, ଦୌଡନି, ସବୁ ଆରାମସେ ଖାଉ ଖାଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲ। ଏ ସେତେବେଳେ ମଦ ବୋତଲ ଦେଖ, ଏଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମ୍ୟାକଡୋଲ ନମ୍ବର 1। ଏଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋତଲ ଗୁଡାକ। ହଁ ମ୍ୟାକଡୋଲ ନମ୍ବର 1 ଆସ, ହଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋତଲ। ରାତି ତୁଳା ହଁ ଠିକ ଠିକ ତତେ ମଦ ବହୁତ ଭଲସେ ଜଣା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। କଣ ହେଇକି ଅଛି, କଣ ହେଇକି ଅଛି ବି ଏଠି? ଜୋତା ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ପଡିଛି। ଏ ଜୋତା ବା ମୁଁ ତ ସେୟା ଭାବୁଛି। ଜୋତା ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ପଡିଛି। ହଁ ଜୋତା ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡି ଗୋଟେ ପଡିଛି। ହଁ। ଆରେ ଏପଟେ କଣ ୱାରିଙ୍ଗ ଗୁରା କିଏ ଖୋଲି ନେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଏ ର ଭାଇ ର ର ର ଭାଇ ଯିବାନି ଆଉ ଭାଇ। ରବେ ନାହିଁ ମୁଁ ତପନ ଚୁପ ଚୁପ। ଆରେ ପାର୍ଟି କଲେ କେମିତି ହବ? ତପନ ମୋର ଭାଇ ପଳଉଛି। ଉପରକୁ ଯିବାନି ଭାଇ, ତଳକୁ ଚାଲ। ଉପରକୁ ଯିବାନି, ଟୋଟାଲି ତପନ ଯିବାନି, ତପନ ଉପରକୁ ମୋର ଚାଲ। ପଳଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ତମକୁ? ଭାଇ ତମ ତଳକୁ ଚାଲ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ନହେଲା ନାହିଁ, ନହେଲା ନାହିଁ। କେଉଁଟା ତ ତଳକୁ ଚାଲ, ସେ ହାଁ? ଉପରକୁ କଣ ହଉଛି? ସେଟା ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଉପରୁ ହିଁ କଣ ହଉଛି? ରାଗ ନା, ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ଚାଲ। ସୁପର ରାଗିଗଲେ ପୁରା। ହଁ ସୁପର ରାଗିଗଲେ। ଝିଅ ଅଛି। ମୁଁ ଯିବିନି, ତମେ ଯାଅ। ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଯିବିନି। ଆରେ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ, ତମେ ଗପିଲେ କଣ ହବ? ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ଯିବିନି। ପଳେଇବା। ଆରେ ଗପିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ତ ହେଲେ କଣ? ରାଗି ସେ କୁକୁର ଗୁଡା ଥିଲା ଉପରୁ ପଳେଇଲା କି ଆଉ? କୁକୁର ଅଛି କି ଦେଖି? ସେ କୁକୁର ନୁହଁ। ନାଇଁ ତମେ ଯାଅନି ଭାଇ, ତମେ ଯାଅ। ରହ ବେ। ତମେ ଆସ। କିଏ ଅଛ? କିଏ ଅଛ ପ୍ଲିଜ ଆମ ମିଟରରେ ରିଡ୍ କର। ଭାଇ ପଳେଆ। ଏ ଭାଇ ମୋ କଥା ମନେ ପଳେଇ ଆସ। କିଏ ଅଛ ମିଟରରେ ପ୍ଲିଜ ରିଡ୍ ଦିଅ। ମିଟର ଆମେ ରଖୁଛୁ, ରିଡ୍ ଦିଅ। ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ। ଜିନିଷଟା କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ଆରେ ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ଖାଲି ପଳେଇ ପଳେଇ ଆସେ। କଣ ଦେଖିବା ଚକ୍ର ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ତମେ? ମୁଁ ମରିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହ। ଭାଇ କହୁଛି ଯାଉନି ଯାଉନି। ସେ ପାଗଳ କୁକୁରଟା, ସେ ପାଗଳ କୁକୁର ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନା, ସେ କୁକୁର କୁକୁର ଆଉ ନୁହଁ। ତା ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି। କୁକୁର ନୁହଁ ସେ। ଭାଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହ ଭାଇ। ଶୁଣ ପ୍ରେମ ଭାଇ, ଜମା ଏଇ ଜଲ୍ଲା ଯଦି କିଏ ଅଛ ପ୍ଲିଜ ଆମ ମିଟରରେ ଦିଅ, ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଯଦି କିଏ ଭାଇ ମୋ କଥା ମାନେ ଚାଲ, ମୋ କଥା ମାନେ ଚାଲ। ଟୋଟାଲି ଏଠି ଟୋଟାଲି ରୁହନି ଆଉ। ନା ପଳେଆ। ଟୋଟାଲି ରହିବା କିଛି ରୁହ, ମତେ ପେଲୁଛୁ କାହିଁ? କଣ ସେ ଜିନିଷ? ରହିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି। ଚାଲ ଭାଇ, ଚାଲ ଭାଇ, ଚାଲ ଭାଇ, ଏଠି ରୁହନି ଟୋଟାଲି। କହୁଛି ମୋ କଥା ରହିଯା ରହିଯା। ଆରେ ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ପୁଣି ଦେଖିବା ନା ନାଇଁ? ନା ଇଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜୁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ସେଟା କଣ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ସେଟା କଣ। ଆବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲୋର ଅଛି ତପନ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲୋର ହବ। କଥା ବି ଯିବିନି ଭାଇ। ହଁ ଏବେ ଏଇଟା କଣ ଉଡୁଛି? ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ହଉଛି ଖାଲି। ଆରେ ସେ କଣ ଉଡି ଯାଉଛି? ଦେଖିକି ଆସ, ଦେଖିକି ଆସ। ରୁହ, ରହିଯା ରହିଯା ରହିଯା। ଦେଖିକି ଦେଖି କୋ। हे प्रभु जो ସେଉଟା ଆସୁହି ନାହିଁ କି? हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु। ମାନେ ଟୋଟାଲି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କହିଲ, ତମେ ଟୋଟାଲି ଉପରକୁ କେହି ନ ଯାଅ ଭାଇ। ହାଁ? କଥା ମାନେ ତମେ ଚାଲ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ଚକ୍ର ଭାଇ ଜୀବନ ଯିବା ଆରେ ସେ ସେଇ କୁକୁରଟା ମତେ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଭାଇ କୁକୁର କୁକୁର ତଳେ ଥିଲା ବା। କୁକୁର ବା ତଳେ, ସେ ଘରେ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଉପରକୁ ଆଇଲେ। ପ୍ରେମ ଭାଇ କଣ କହୁଛ, ଯିବା ନା ଯିବାନି? ନା, ଯିବାନି। ଯିବାନି ନା ପାପୁନ, ନା, ନା। ତପନ? ହଁ ଦେଖିକି କାଛ ପଶିବ ଦେଖିକି। ପ୍ରେମ ଭାଇ ଯିବା ଭାରି, ଭାଇ ନା ଯିବା। ଠିଆ କରି ଛାଡିଛ, ଝରକା ହାଁ? ଖୋଲିକି ଠିଆ କରି। ମତେ ଠିକ ଲାଗୁନି। ଭାଇ ଏଇଟା କଣଟା? ଭାଇ ଏଥିରେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ପ୍ରବଳ ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନେ ମେନ୍ କଥା ଭୟ କଣ ଲାଗୁଛି,
ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଯିବାର ଅଛି ମା କସମ ସେ ବାତ ଯୋଉ ସେ କୁକୁର ନା ସେ କୁକୁର ନାଙ୍ଗୁଡ଼ କଟି ଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ତ ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ। ନା ମୋ କଥା ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ମୋତେ କହନା ଆମେ ଆଇଛେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ମଲେ ମଲେ ଭାସିଗଲା। ଶୁଣ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଶୁଣ ସେ କୁକୁର ନାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ପକ୍କା ସିଓର ସେଇ କୁକୁର। ତମେ ବନା କଥା ସେ ଯଦି ବନାଅ କୁକୁର ଚାଲିବ। ହାଁ? ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଟେ ନୁହଁ ତ ବନେଇ ସେ ବନେଇବ ହେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଉଡୁଛି ଫ୍ଲୋରରେ ବୁଲୁଥିଲା ହେ ଏ କ'ଣ ଉଡୁଛି ବୁଲିକି ଆସିଲେ ସେ ଫିର ତୁଲ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। କ'ଣ ଆମେ ଭିତରେ ଥିବା ପଳେଇଥିବ କ'ଣ ଏଠି ନୂଆ କଥା କ'ଣ ନା ହାଁ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଆରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚା ମତେ ପୁରା ଚାଲ 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 ଲାଗିଲାଣି। ହେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମତେ ଧରି ଧରି ଚାଲ ଯିବିନି ମୋର ଫାଟି ତୁଳା ରାମ ଆସ ଆରାମସେ ଆସ ଚାଲ ଅଢ଼ି ତ ଗଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲିଆ ତୁମେ ଚାଲ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଭଗବାନ ଗାଈ ସିରିୟସଲି ଏଇଠୁ ଆମର ଆମେ ଉପରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନୁ ଏଇଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଚାଲ 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 ତପନ ଚାଲ ହେ ପ୍ରଭୁ ତଳକୁ ଟିକେ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ହେଉଛି ହଁ ତଳକୁ ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ହେଉଛି ଏଠି ହବ କି ଡର ନା ଉପରକୁ ଆଉଛି ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଚଢ଼ି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ପାଦ ପକ୍ଷୀ ଆସେ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଆବେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ତପନ ଏ ଗାଡ଼ି ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଗାଡ଼ିଟା ନଥିଲା ହଁ କାହାର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏ ଗାଡ଼ି ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା ନା ଗାଡ଼ି ତ ନଥିଲା ଆଗରୁ। ଚାଲ ଚାଲ ତଳୁ ଚାଲ ଆଉ ଏଠି ରୁହନି ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ କଥା ମାନ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଲ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ତୁମ ସାଇଡ଼ରେ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇମାନେ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ଚାଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଆଗରେ ଛାଡ଼ ମୋର ଫାଟି ତୁଳା ରାମ ମୁଁ କଳିବି ମୁଁ ରଖିନି ତରତର ହୁଅନି ଭାଇ ତରତର ହୁଅନି ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଚାଲ ଆଉ ଏଠି ରହିବାର ନାହିଁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚାଲ ମୁଁ ଅଛି ଟାଇମ୍ 2:15 ଚାଲ ତମେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଆସିବନି ତମେ ଏଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କ'ଣ ୟାର ଆଉ ଆସିବନି ଚୁପ୍ ପୁରା ଚୁପ୍ ଆଇଲା ଚୁପ୍ ପୁରା ସେଇଠୁ ମୋ ଭଗବାନର ସେଇଠୁ ଯୋଉଠୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୟାନକ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଏଠି ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଇୟର କୋଡ୍ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରୁ ମୁହଁ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ଇୟର କୋଡ୍ ଦେଇ ଶୁଣ ଭାଇ କେତେ ଜୋର ତୁମ ହଉଛି ଦେଖିଲ ତାଣ୍ଡବ ନାଚ ହଁ ଏଇ ଦେଖ ହେଲା ହେଲା प्रभु जगन्नाथ हे भगवान हे प्रभु जय श्री राम 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 कितने जोर रे रो पार्टी चुप हे प्रभु भाई कहीं दौड़ोनी हे प्रभु जगन्नाथ अरे गाड़ी तो नथिला कि गाड़ी भी कहार भी एमती नष्ट हो कहीं नहीं ना हे प्रभु जगन्नाथ हे भगवान हे प्रभु चलो चलाओ रुहनी चलो प्रभु जगन्नाथ प्रभु हे भगवान ये गाड़ी ये थिला बा भाई गाड़ी फाड़ी ये नष्ट होइछ माने हम तबे चलो बिल्डिंग रु बाहर तपर कथा केते जोर से दुमदुम करछि हे प्रभु हे भगवान हमें बाहरी गलो हे भगवान हे प्रभु हे भगवान हे प्रभु ଏବେ ବି ହଉଛି ଦେଖ ଏବେ ଆହୁରି ଜୋର ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋର ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଗାଡ଼ି କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତ ଇଏ ଗାଡ଼ି କୋଉ ଭଳିଆ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟା ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖୁଛ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇ ଯୋଉ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ हे प्रभु जगन्नाथ जी भी अछ मु क्षमा प्रार्थना करुच्ची आमको माफ करदेव आम आपको क्षति पहुँचे आसी नथिलु
चलो आपण मैंने विश्वास करेंगे आपण मैंने इयरफोन दे देखिए जो 5-6 नंबर फ्लोर को आम जाऊँ आउ 2टा फ्लोर था सीटी एत जोर साउंड है एत जोर साउंड है ये तपन डरी छानिया तपन भाया लोक डरी छानिया आम जमी तलू खसलु आ भाग्य बोला आम आम उपरକୁ गलु भगवान जानती से चेतना कौन मुझे जाननी से आम सीधा तलू पलैलु हे प्रभु बंची गलु तो उपरକୁ जाइए हूँ आम सारे बहुत किसी गोटे हो जाता तो बर्तमान कहीं आम से ये ठिया 15 मिनट हम माने एते भय लगुच देख 6 नंबर मारिया कि यही जगह आम ठिया होता ना हाँ यही ठिया होते तो गाइज बिलीव कर ये एत जोर साउंड होला आई 2टा फ्लोर आम कभर कर पाइलुन से सॉरी कहीं आ रिस्क नापी इच्छा है अच्छा ये प्रेम भाई हिरो ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ शुभुच ସାଉଣ୍ଡ ତ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ ଗଜବ ଟାଇପର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହଁ ବା टाइम केते ले गूगल टाइम देखा गूगल टाइम এটা তো মোর भाई मस्त साउंड आला बे ହଁ ବା 2:43 हां 2:43 गूगल टाइम कहले प्रेम भाई ए गूगल टाइम आइलो साउंड टा किंतु गजब वाला साउंड भाई मो गांटी फाटी गेला गांडी फाटिले सत्य कथा सीरियसली भाई आ एई जगह रे पूरा मो टॉर्च जोड़ी पड़ती से ना सेपटे सेटा बालको ए ए ना टाइम देखिला टाइम 2:43 हे गछरे की अछि भाई तो तो पड़ी चलो भाई हे देख बाहर भी माने बर्तमान तक टाइम एटा बुझ तो एटा तंकर टाइम एटा अरे गछरे टप टप ही कोन साउंड होछ वर्षा तो पड़ुन मारछ लाइट टा कहीं मारछ की अच्छा हेबा सूट सूज ଖଡଖଡ ହଉନି कोन बे वर्षा तो होनी ना ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ରେ हे देख से पत्र केते जोर होलछ देख पळे चलो केते जोर से पत्र बाडे होछ मो टॉर्च जुटी अछि आउ नु बाहर जीवा ए चल गाड़ी भीतर पळे ए धइलु लाइट सिटी माइलो मु जूम करे गाइस मानु देखाइ दिए पूरा डिटो जोट पत्र होलछ से जूम करो तळे एठी नो 88 आ हल्लन तो 88 पूरा डिटो साइड रखो मु जूम करे ଏବେ ତ ଜୋର ହଲୁଥିଲା ପତ୍ର गाइस देखो सॉरी पड़िया पड़ मारो साउंड एटा जोर कोन होची यही जगह रहछ यही जगह ना ई जगह तो भार जोर साउंड होची ऊपर तो कहीं ना दी ए प्रेम भाई आमे यही घरे थिले हैं हेड देखिलो सुन लो साउंड रो तपन सुन लो ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି हैं भाई ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି भाई से ये तपन पुणी उपरू जोड़ी हेतला सेठ होछ मत छाड़ दे आ गाड़ी रे जाओ बंची जाय रे तपन मु जपिली हेड साइलेंट रो साउंड हो साइलेंट रो जपिली रोटी साइलेंट जगन्नाथ जय श्री राम जय श्री राम ये रूम टा ताला कहीं पड़छ सेकेंड वीडियो ले हो खती हो तो तमने को हां खती हो जो नहीं कोन टा सेटा मु जानबी ना नहीं पुणी साउंड काई कहू जो है ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ କାଉ ସାଉଣ୍ଡ खाऊ एते रात तो लाइट मारन राति रे बुझलो हां गछ को एठी सब लाइट मारन राति रे बंद कर दे जिबार चल चल ए कैंप को चल तपन तो कौन तू फील कलु तू भड़ किना मोबाइल बाहर कर मंत्र पढ़िलु टोटली माने से कथा मन तो आ एमिते जागा को जो हे भयानक साउंड कि भाई तब तो चिल्लो कि को कि साउंड हो जी लाइट मार ना ना कौन फील कलु माने जो लोक जहाँ मेसेज कर भाई मैंने आप जो जगह विषय अति खराब देखाए तो आप डाकते नहीं जगह मरजिव मनीष एठिया भितर ये कौन गामछा फमछा घूरी ठियाले तमे भाई तमे तो जानी सब कि तुम आज निज आखिरे देखीदेल ମୁଁ ଏତେ ସାହସ ପିଲା ମୋ ଫାଟି ଟୋଟାଲ ତୋଲା ରାମ ଟୋଟାଲି
तू तो आज प्रथम थर आइलु तू कौन फील कलु भाई चलो गाड़ी उधर पड़ेगा हाँ गाड़ी ये देख देख कांतुची बे चलो गाड़ी उधर पड़ा ठीक है प्रेम भाई ठीक होता सबु पिला मु कहले भाई तो तांडव हबो तांडव तो आमे तो दीटा केते रहले में दीटा 2:30 रहले ना 2:15 आम टोटाल सेठू ओह्लैले हाँ 2:15 सेठू आम ओह्लैले बर्तमान एई तले आम ठिया थी बर्तमान टाइम केते ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି 2:47 2:43 आ रिफ्रेश कर अधिक आवन 2:47 2:47 छाड़ा में आइचे तो भारी हो चाबी देलु कौन कार भीतर जीव कार भीतर बसी जाई एठी बसी हाँ टाइम भी आम एमितरे मिछ कहने कौन पाई ना एटा देखो 2:47 ना ना एटा गूगल टाइम एठी भी देखो 2:48 मिछ आम कहून किंतु प्रभु किंतु एबे बाहर देखले जो भयानक लागुच ना प्रेम भाई ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଭଲ हेलो बाहर देखले भयानक लागुच प्रेम भाई गाड़ी भीतर पळे ना कैंप भीतर बसिया ना ना क्या अंदर होइबनी गाड़ी पड़ ना ना मते गाड़ी चाबी दे तमे रोज रुह मु पळे तो 3 जण आमे एकाठी कि जस्ट आमे एटी हमर काम सब करूथलु एबे देखिलु हम ओडे रेकमेंड आइला कि बाहानगर आमे जो ब्लॉग करथलु ताकू नै कि भी लोक रोस्ट मारचंती रोस्ट काई मारचंती सेडा भी मु जानि कान एबे राजकुमार ब्लॉग मिस्टर मोटो ट्रेंड रे सेति भाई लोक रोस्ट मारचंती आ बिलीव करो प्रेम भाई तुम टी कुओ ए जो पछपटे बाबूना बिल्डिंग देखाओ टी फोकस कलो ये बिल्डिंग को राति 2:00 आसी देखाओ रोस्ट मारो मु बार बार कही बाहानगर भूत नाही बाहानगर लोक मैंने आमको कहते भूत बाहर किंतु आम से एक्सप्लोर करके आइलु किंतु आमको मिछे लोक मैंने कहते भाई आईते भुवनेश्वर प्रकृତରେ ଯିଏ ରୋଷ୍ଟ ମାରିଥିଲା हाँ ସେ କେବଳ ସେ ବାହାନଗା ଭିଡିଓଟା ହିଁ ଦେଖିଥିଲା देखी ପର ଭିଡିଓ କିଛି ଦେଖିନଥିଲା देखनी बास ଦେଖିଥିଲେ ସେ କଦାପି ରୋଷ୍ଟ ମାରି ନଥାନ୍ତା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାନଗା ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଆମେ ସେଟା ବି ଭୁଲ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ବି ସେଟା ଭୁଲ ଦେଖିଛୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଭୁଲ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ସେଟା ସତ କହିଦେଇଛୁ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ଆମେ ସେଟା କହିଦେଲୁ सेटा हमको बस्ता भलिया लागिला भूत भलिया लागिला परवर्ती मुहूर्त आम जानलु लोक शोयती तो आम तो एटा डाट कहनु भूत बिली तो आम कहया कथा आम रियलिटी देखुछु लुगा पिंधई बसौनु का आ 2 नंबर कथा हला ये गोटे लोक ये सब धरी कहीं आउची जानतो जीवन को भय अछि मो जीवन को भय अछि मु विभूति पुरेछि ता जीवन को भय अछि से भाई हनुमान चालीसा आ मोबाइल ले मंगला मूर्ति धरी गपी गपी आउची एडा भवन जे आमे ओडे तांत्रिक सब आमे बस एक्सप्लोर करछु रियलिटी जगह को आ ये बिल्डिंग तो आजिर ब्लॉग तो देख साला पर मते लागु जाउ रोस्ट डे मारिबेन कथा माने मु कहि पानु मो पाटरो कथा बानुनी काहे कि ना 1:30 ରୁ 2:30 भीतर हम आसला जो इंसिडेंट हेची जगह रे मु एपन थरी के अछि तो मु सेति पे कहूची जो माने भी रोस्ट मारुचंदी दया करी एठी आसी कि 6th फ्लोर रे रोस्ट मारो मारो दम अछि सेतलु को केही कहक नथिबे आमोरी वीडियो टोटल मो मुंह पूरा एमति रखे पेज रे कहि दे एई मद पी की कहतले बस टोटल जहा कहया कथा कहबे किंतु आ बाहानगा में जाई न थांतु बाहानगा में एथि पई गलु कि लोग पब्लिक डिमांड आइला कि भाई भूत बाहर कि नहीं देखा आमे देखेलु नॉर्मल ए जगह को भी हम समिति आस हां ए जगह कि ए जगह रे फाटिच 100 रे फाटिच तो वर्तमान हमर कैंप उठियाला गाइस तासो टाइम केते गेला देखिलो केते ले टाइम होला 4:35 माने 5टा बाजिबो अच्छा मते आउटे कथा को तुम चैनल नाटा कोन चैनल जीतू एंटरटेनमेंट जीतू एंटरटेनमेंट माइले पळे आसो ना गाइस भाई को चैनल जाई विजिट करो तासो हम एबे कैंप टा उठौछु ब्लॉग टा एंड करबा ना को तपन हां ब्लॉग एंड कर दवा तो वर्तमान गाइस ये ब्लॉग को लंबा करेनी आमे फटाफट एटू बाहरबू एटू बाहर की पुणी माछ नै कि जीवू माछ आ कंकड़ा चुंगुड़ी कंकड़ा दीटा नै कि जीवू एटू 5टा रु बाहर जीवू माने एबे आमे बाहर 5टा आइ जीवू तो ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गली आमे देखाबो काली गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग रे आपण माने प्लीज आपण को एक्सपीरियंस कहबे आ काइंडली जो माने भी देखछन इयरफोन दे सुनिबे आ बहुत प्राय टाइम साउंड आसुनी माने जो ऑडिएबल होनी घोस्ट जो आमर कुकुर साउंड हो माकड़ साउंड हो जो भी साउंड हो ठीक है ता सह आउ गोटे कथा कहया चाहूँ मु तो जो मैंने भी मोबाइल ले देखुछ टिके भलसे देखो क्या आम खाली आखिरे देखा जाऊनी मैं भी मोबाइल ले देखा जीवो मु एडिट कला बेले भी सेति देखि परिबिनी क्या राति निद्रा मते भी 2-3 घंटा एडिटिंग भी लागिवो कष्ट टिके देखुता तो आम देखाबा काली गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग रे वीडियो भल लागिले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो राइट 12 o'clock ब्लॉग अपलोड हो